देखो ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ନମ୍ବର 1, ଘରୋଇ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ରାଜ୍ୟର ଘରୋଇ ତଥା ଅଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମିଳିବ। ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭଳି ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 5ଟି ଉପକ୍ରମରେ ଏହି ଯୋଜନା ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2024-25ରୁ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର 3620ଟି ଘରୋଇ ତଥା ଅଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 9 କୋଟି 43 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ନମ୍ବର 2, ରେପୋ ରେଟ୍ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଲା ଆରବିଆଇ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କାଲି ଏହାର ମୁଦ୍ରାନୀତି ଆରବିଆଇ କ୍ରେଡିଟ୍ ପଲିସି ଘୋଷଣା କରିଛି। ରେପୋ ରେଟ୍ ଏବଂ ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ରେପୋ ହାର 6.5%କୁ ବଳବତ୍ତର ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ଋଣ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଶସ୍ତା ଋଣ ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଖବର। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ମନିଟାରୀ ପଲିସି କମିଟିର 3 ଦିନିଆ ବୈଠକ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦରଦାମ ହ୍ରାସ କରିବା ଉପରେ ଆରବିଆଇର ଫୋକସ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଆମ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିଛି। ନମ୍ବର 3, ଇନଫୋସିସ୍ ବିପିଏମ୍ ସେବାର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଇନଫୋସିସ୍ର ନୂତନ ବିଜନେସ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ ବିପିଏମ୍ ସେବାର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିପିଏମ୍ ସେବା ଏହା ଇନଫୋସିସ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ। ଏହି ଶାଖା କମ୍ପାନୀ ଆରମ୍ଭ କରି କଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଇନଫୋସିସ୍। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 500 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହା 2000 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଯାଏଁ ବିସ୍ତାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଇନଫୋସିସ୍ର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିଚାଳନା ୟୁନିଟ୍। ନମ୍ବର 4, ଆସ୍ଥା ରଖିଲେ ମୋଦି ସରକାର, ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଂସଦ। ମୋଦି ସରକାର କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଆଣିଥିବା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମାତ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂସଦରେ ଆସ୍ଥା ରଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଭାଷଣ ବେଳେ ବିରୋଧୀ କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥିବା ଭୋଟିଂରେ ମୋଦି ସରକାର ଅନାସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ସାଂସଦମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ବାଚନିକ ବା ଭଏସ୍ ଭୋଟ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏର ସବୁ ସାଂସଦ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଏନ୍ଡିଏରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇନଥିବା ବିଜେଡି, ୱାଇଏସ୍ଆର୍ କଂଗ୍ରେସ, ବିଏସ୍ପି, ଅକାଳୀ ଦଳ ସ୍ୱାଧୀନ ସାଂସଦ ସିମରନଜିତ ମାନ ଓ ନବନୀତ ରାଣା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭଏସ୍ ଭୋଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 5, ବଦଳିବ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପରିବେଶ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ। ବଦଳିବ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପରିବେଶ। ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ। ଦରୀରେ ବସିବେ, ରଙ୍ଗୀନ ଡେସ୍କରେ ଲେଖିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କାନ୍ଥଚିତ୍ର, ଶୈକ୍ଷିକ ଉପକରଣ ବଢ଼ିବ ଆଗ୍ରହ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 6000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସାମିଲ କରାଯିବା ନେଇ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ରାଜ୍ୟରେ 16ଟି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲର ପରିବେଶ ବଦଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କୋମଳ ମନରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, କୌତୂହଳ, ଉତ୍ସାହ ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପରିବେଶକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ମରାମତି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା, ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ, ଏବେ ବଡ଼ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ କମିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ହାରାହାରି 0.1 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 10 ମିଲିମିଟର ତୁଳନାରେ 99% କମ୍। ସେପଟେ ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀ ହେତୁ ଉପକୂଳ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଲାଗି ରହିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏଚ୍ଆର୍ ବିଶ୍ୱାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ କାରଣରୁ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ନମ୍ବର 6, ସାପ ଧରିବା ପାଇଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି, ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସାପ ଧରାଡ଼ି। ସାପ ଧରାଡ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ସାପ ଧରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେଣୁ ଏବେ କେବଳ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସାପ ଧରାଡ଼ି ହିଁ ସାପ ଧରିବେ। ସାପ ଧରାଡ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ବୀମା କରିବେ। ସାପ ଧରାଡ଼ିଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଟୁଲ୍ କିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସାପକୁ ଧରିବା ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସାପ ଧରିବା ବେଳେ ସାପର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। 65 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଲୋକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସାପ ଧରାଡ଼ି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସାପ ଧରାଡ଼ିଙ୍କ ପାଖରେ ପିଭିସି ପାଇପ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଗ୍
फास्ट एड किट, टर्च, हेडलैम्प, साप कमुड़ा बैंडेज, सापधरा हुक, फ्रेम लगी कपड़ा बैग, सापधरा बैग निजक सुरक्षित रखा भली सामग्री रखा कहुଯାଇଛି। नंबर 7 भुवनेश्वर महात्मा गांधी मार्ग में जातीय पताका उड़ाइबे मुख्यमंत्री। आउ 4 दिन पर समग्र देश समेत ओडिशार गाँव सहर जाए 77तम स्वाधीनता दिवस पालन करा। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक भुवनेश्वर स्थित महात्मा गांधी मार्ग में जातीय पताका उत्तोलन करेंगे। राउरकेला, ब्रह्मपुर राजस्व कमिशनर एवं 10टी जिले में जिलापाल माने जातीय पताका उत्तोलन करेंगे। भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री जातीय पताका उत्तोलन करने नहीं प्रस्तुति होता बेले राज्यर जिला मुख्यालय गुड़िक मंत्री और अन्य अतिथि द्वारा यह काम करा। नंबर 8 चिलिका हृदर संरक्षण और परिचालना 23,50,00,000 टंका मंजूर। दूर हेब चिलिका स्थित माछ चाष निर्भरशील लोकों दुख, सरल हेब जीवनयापन। चिलिका हृदर संरक्षण और परिचालना केन्द्ररू 23,50,00,000 टंका मंजूरी हेब सह प्रथम पर्यायर आवश्यक अर्थ प्रदान कर अपराजिता षडंगी नियमित प्रयास और कर्तव्यबोध जो 23,50,00,000 टंका मंजूरी हेब सह प्रथम पर्यायर आवश्यक अर्थ प्रदान कर द्वारा 25,000 ऊर्ध्व संख्यार परिवार जो मैंने माछ चाष सह जड़ित अच्छा से व्यापक भाव उपकृत हेबे। नंबर 9 हीराकुद जलभंडार 4 गेट दे निष्कासित होछि बन्यजल। हीराकुद जलभंडार आउ 2टी स्लुइस गेट बंद होइछि। उपर मुंडरू जलभंडार मध्यको बन्यजल प्रवेश कमी थिबारु गेट बंद कर जाइछि। फଳରେ वर्तमान 4टी गेट दे जलभंडाररू जल निष्कासन जारी रहिछि। हीराकुदर वाम पार्श्वरे 2टी एवं डाहाण पार्श्वरे 2टी गेट दे जल निष्कासन जारी रहिछि। नंबर 10 निर्वाचन कमिशन को निज अख्तियार को नेबा पई संसद रे आसीबो बिल। निर्वाचन कमिशनर को निज अख्तियार को नेबा पई योजना करिसेंती केंद्र सरकार। वर्तमान निर्वाचन कमिशनर को नियुक्त करिबा पई थिबा कमिटी रे प्रधानमंत्री, विरोधी दलर नेता एवं सुप्रीमकोर्टर मुख्य विचारपति अछंती। किंतु सरकार नुआ बिल आनी एही कमिटी रो मुख्य विचारपति को काढ़ी प्रधानमंत्री द्वारा जड़े मनोनीत सदस्य को रखिबा पई नुआ बिल आनिबे। एहार अर्थ निर्वाचन कमिशनर बाछिबा बेले शासक दलर भोट संख्या 2 होई जिवो एवं विरोधी संख्या 1 रहिबो। अर्थात केंद्र सरकार जाहाकू चाहिबे निर्वाचन कमिशनर नियुक्त करिपारिबे एवं निर्वाचन कमिशनर को निज नियंत्रण को नहीं पारिबे। आगत होइतिबा चिठा प्रस्ताव अनुसार प्रधानमंत्री, विरोधी दलर नेता एवं प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत जड़े केंद्रमंत्री को नहीं गठित कमिटी द्वारा निर्वाचन कमिशनर को चयन कराजिबो। नंबर 11 सिंगल पेरेंट को शिशु को जत्न पई मिलिबो 730 दिन छुट्टी। सिंगल पेरेंट थिबा सरकारी कर्मचारी स्वार्थ रे केंद्र सरकार एक बड़ निष्पत्ति नहीं। शिशु को जत्न पई एकोटिया माँ और बापा को मिलिबो 730 दिन छुट्टी। केंद्र कार्मिक राष्ट्रमंत्री जितेंद्र सिंह बुधवार लोकसभा यह कहिसंती। लोकसभा एक लिखित प्रश्नर उत्तर दे मंत्री सिंह कहिले जे केंद्रीय प्रशासनिक सेवा छुट्टी आईन 1972 अनुसार सरकारी सेवारे नियोजित महिला और एकक पुरुष शिशु जत्न पई छुट्टी पाई परिबे। शिशु 18 वर्ष हेबा पर्यंत मोट चाकरी अवधि भितर 2 बड़ संतान जत्न पई सर्वाधिक 730 दिन अवकाश मिलिबो। किंतु दिव्यांग संतान क्षेत्र में कौनसी बयस सीमा नहीं। नंबर 12 अनास्था प्रस्ताव, मोदी भाषण को विरोध, कक्षत्याग कले इंडिया सांसद। अनास्था प्रस्ताव आलोचना बेले काली लोकसभा रे अजब दृश्य देखा मिली। काली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनास्था प्रस्ताव पर निजर पक्ष रखुथिबा बेले याको विरोध करी कक्षत्याग करिसेंती विरोधी मेंट इंडियार समस्त सांसद। विरोधी मणिपुर प्रसंग में प्रधानमंत्री मोदी विवृत्ति रखंतु बोली दाबी करी निराश हेबा परे एपरी पदक्षेप नैछंती। काली लोकसभा रे प्रधानमंत्री मोदी अपराह्न प्राय 5:08 मिनिट रे अनास्था प्रस्ताव पर भाषण आरंभ करथिले। से प्रथमरु विरोधी उपर बर्षिथिले, निज सरकार सफलता बखाणीथिले। एथिसह से क्रमगत भावे कांग्रेस और निकटरे विरोधी गठन होइतिबा इंडिया मेंट को समालोचना करथिले। भारतर अर्थनीति संपर्क में से मध्य सूचना देइथिले। प्राय 2 घंटा धरी मोदी एसबु विषय कहिथिले मध्य मणिपुर प्रसंग उठै नथिले। तेणु विरोधी असंतोष प्रकाश करी कक्षत्याग करिसंती। विरोधी दलर सदस्य कक्षत्याग करुथुबा बेले मोदी मणिपुर प्रसंग उठैथिले। नंबर 13 धारा 370 उच्छेद मामला, प्रधान विचारपति गुरुत्वपूर्ण टिप्पणी। जम्मू काश्मीर धारा 370 उच्छेद नहीं सुप्रीमकोर्ट रे गुरुवार चलीथिबा पंचम दिनर शुणाणी रे गुरुत्वपूर्ण टिप्पणी करिसेंती प्रधान विचारपति डीवाई चंद्रचूड़। भारत सहित मिसिजिबा परे जम्मू काश्मीर सार्वभौमत्व शेष हो जाइछि। तेबे यह सत जे राज्य रे थिबा किछि प्रसंग रे संसद रे आईन तयारी करा जाई पारि न थांता, हेले एथिरे भारत सह जम्मू काश्मीर संपर्क को प्रभावित होई न थांता। भारत रे मिश्रणर अर्थ हैला जम्मू काश्मीर एहार सार्वभौमत्व को भारत को हस्तांतर करिछि बोली चंद्रचूड़ कहिसंती। गुरुवार दिन जस्टिस कौल कहिसंती धारा 370 को केबे भी उच्छेद करा जाई पारिबो नाही बोली कहिबा भूल हेबो। तेबे आमे केवल यह देखिबु जे सरकार एहाकु उच्छेद करिबाकु जो प्रक्रिया आपणीथिले ता ठीक कि नाही। नंबर 14 यूपीआई रे जोड़ीबो एआई, वॉइस कमांड द्वारा आहुरी सहजरे हेबो पेमेंट।
भारतीय रिजर्व बैंक यूपीआई सिस्टम को आहरी विकसित करने ପାଇଁ योजना करुछि। एही क्रम रे यूपीआई पेमेंट रे कृत्रिम बुद्धिमत्ता बा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल करने को चाहूछि। गुरुवार आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास आरबीआई रो मौद्रिक नीति बैठक एमपीसी पर यूपीआई को नहीं रहिथिबा योजना विषय कहिसंती। से कहिसंती एआई द्वारा यूपीआई रे वॉइस कमांड सुविधा आनिबा को योजना रहिछि। कृत्रिम बुद्धिमत्तार यूपीआई सिस्टम को उपभोक्तांक सह जोड़िबारे साहाय्य करिवो तथा वॉइस कमांड द्वारा यूपीआई पेमेंट ପାଇଁ ग्राहकों एक भिन्न अनुभव देव। यह व्यतीत यही यूपीआई लाइट माध्यम टंका पैठ करिवार सीमा को 200 रु 500 को वृद्धि घोषणा करिसंती। यूपीआई लाइट रे सर्वाधिक 2000 टंका रखिपारिबा सुविधा रहिछि। नंबर 15 अनास्था प्रस्ताव मणिपुर संपर्क में अल्प समय कहिले मोदी। मणिपुर मे 3 तारिख जड़ुवा बेले संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एजाएं विवृत्ति रखि नथिले। तांको विवृत्ति दाबी करी विरोधी अनास्था प्रस्ताव आनिथिले। फଳରେ काली मोदी अनास्था प्रस्ताव उपरे भाषण देबा बेले शेष आड़कू किछि मिनिट पई मणिपुर कथा उठेइथिले। विरोधी गृहरु चली जीवा परे मोदी कहिसंती हिंसा क्षतिग्रस्त मणिपुर में शीघ्र शांति प्रतिष्ठा हेबो। राज्यर महिला मानक सह पूरा देश छिड़ा होइछि। आम पई उत्तर पूर्व छातीर कलिजा। मणिपुर में महिला विरोध में अति भयंकर कांड घटी। यह अक्षमणीय। दोषी को कठोर दंड देवाई केंद्र राज्य सरकार सबु प्रकार पदक्षेप नेउछंती। मु देशवासी को प्रतिश्रुति देवाकू चाहूँगी जे मणिपुर में शांति प्रतिष्ठा हेबो। मणिपुर नुआ विश्वास आगक बढ़िबो। नंबर 16 स्कूल को छात्र छात्री फोन नेबा उपरे रोक। दिल्ली रे स्कूल छात्रों मोबाइल व्यवहार उपरे लागिला रोक। स्कूल को छात्र छात्री आनी पारिबेनी मोबाइल। दिल्ली शिक्षा निर्देशालय तरफ एक एडवाइजरी जारी कर जाइछि। मोबाइल रो बढ़ुथिबा व्यवहार फଳରେ पिलांको स्वास्थ्यावस्था और शैक्षणिक प्रदर्शन उपरे पड़ुथिबा प्रभाव को ध्यान रे रखी एभଳି पदक्षेप निया जाइछि। तेबे स्कूल छात्र छात्री एवं अभिभावकों पई एक हेल्पलाइन नंबर जारी करिवो जहा द्वारा सेमाने आवश्यकता पड़िले कथा होई पारिबे। एहा सह निर्देशालय अभिभावकों को अनुरोध करिछि जे सेमाने यह सुनिश्चित करंतु जेपरि तांको पिला स्कूल परिसर को मोबाइल न नहीं आसिबे। जदि केही छात्र एभଳି करूछंती तेबे स्कूल अधिकारी ताहाको लकर रे रखिबार व्यवस्था करिवे। परे समस्त क्लास सरीबा परे फेरा जिवो। नंबर 17 घर घर बोली डेंगू मशा खोजिबो बीएमसी मिडिले पड़िबो फाइन। घर घर बोली डेंगू मशा खोजिबो भुवनेश्वर महानगर निगम। जदि घरे बा घर आखपाखे डेंगू मशा वंशवृद्धि ପାଇଁ परिवेश थाए अथवा डेंगू मशा देखा मिले तेबे 1000 टंका फाइन करिबो बीएमसी। सेहीपरि व्यावसायिक प्रतिष्ठान ऑफिस आदि कोठारे डेंगू मशा वंशवृद्धि ପାଇଁ परिवेश थाए ताहेले 5000 टंका पर्यंत फाइन करिबो बीएमसी। भुवनेश्वर महानगर निगम पक्षरु एभଳି निर्देशनामा जारी कर जाइछि। आसंता 15 तारिख पर बीएमसी टीम घर घर जांच करिबो बोली सूचना दिया जाइछि। नंबर 18 टेलीकॉम इंडस्ट्री को लगी पारे झटका। बिना इंटरनेट रे मोबाइल रे देखिबे टीवी। डिस्कनेक्शन जरिए रे सीधा टीवी रे चैनल प्रसारित होउछि। याको डायरेक्ट टू होम बा D2H कह जाउछि। सेही अनुसार सरकार एबे डायरेक्ट टू मोबाइल अर्थात D2M रो परिकल्पना करूछंती। अर्थात आपण बिना टीवी स्क्रीन रे मोबाइल रे टेलीविजन चैनल देखि पारिबे ओ ताहा भी बिना इंटरनेट रे। एथि जोगु देश रे टेलीकॉम ऑपरेटरों को झटका लागि पारे बोली अनुमान करा जाउछि। जियो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ग्राहकों को केवल मनोरंजन सामग्री देखिबा पई फोन रे इंटरनेट देउछंती। एथिरे जदि लोकन को मोबाइल रे डायरेक्ट टेलीविजन देखिबा को सुविधा मिलिबो कंपनी मानन को इंटरनेट व्यवहार करूथबो ग्राहकों को एक विशाल वर्ग को हरइबा को पड़िबो। नंबर 19 मणिपुर आसिला आउ एक छाती थरई देला भली गणदुष्कर्म घटना। मणिपुर प्रसंग में विरोधी सरकार को घेरुथिबा बेले काली राज्य में आउ एक भयंकर गणदुष्कर्म घटना सार्वजनीन होइछि। एही गणदुष्कर्म घटना मे मासरे घटिथिबा बेले पीड़ित जनक एबे गोटिए रिलीफ कैंप रे रहिछंती। से निकटरे साहस करी पुलिस रे अभियोग करिबारु पूरा घटना लोकलोचन को आसीछि। खाली एही महिला जनक नुहंती मणिपुर रे निर्यातना सहिथिबा अनेक महिला एबे सेमानक सह घटिथिबा भयंकर कांड संपर्क रे पुलिस को जणैबा आरंभ करिछंती। चुराचांदपुर जिल्लार जणे 37 वर्षीय महिला तांको सह घटिथिबा घटना पुलिस को कहिछंती। मे 3 तारिख रे महिला जनक घरे दुर्वृत्त माने निया लगै दैथिले। एथिरु रक्षा पाइबा पई से तांकर 2 पुओ झियारी ओ जांक सह घर छाड़ी दौड़िबा आरंभ करिथिले। एही समय किछि पुरुष लोक तांको धरि पकैथिले। या परे तांको निर्यातना देई जनक परे जणे दुष्कर्म करिथिबा से अभियोग करिछंती। नंबर 20 राति अधरे हाई ड्रामा भांगिला पाकिस्तान संसद। काली राति अधरे पाकिस्तान रे देखिबा को मिलिछि हाई ड्रामा। पाकिस्तान रे पूर्वतन प्रधानमंत्री इमरान खान जेल चारिकांतरे थिबा बेले गतकाली पाकिस्तान संसद को भांगी दिया जाइछि। संसद भंग हेबार 3 मास मध्यरे पुणी थरे निर्वाचन हेबो। तेबे एबे जेल रे बंदी थिबा 70 वर्ष वयस्क इमरान खान पुणी थरे निर्वाचन लड़ी पारिबे ना नाही ता उपरे समस्तक नजर। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफଙ୍କ परामर्श अनुसार राष्ट्रपति आरिफ अली बुधवार विलंबित राति रे संसद को भंग करिसंती। संसदर निम्न सदन नेशनल असेंबली
5 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ କରିବାର 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଶହବାଜ ଶରୀଫଙ୍କ ଶାସନକାଳ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସେ ଗତକାଲି ଶେଷଥର ସଂସଦରେ ନିଜ ଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ। ନମ୍ବର 21 କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଲୋକସଭାରୁ ନିଲମ୍ବିତ। କଂଗ୍ରେସ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ଲୋକସଭାରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଂସଦର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଚରଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାଷଣ ଦେବା ବେଳେ ସେ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ଆଣିଥିଲେ। ଏହାକୁ ସବୁ ସଦସ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିବାରୁ ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଲୋକସଭାରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧିକାର କମିଟି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ନ ଦେବା ଯାଏଁ ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ଲୋକସଭାକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଶୀ ଆଣିଥିବା ସଂକଳ୍ପରେ ଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ ବାରମ୍ବାର ଗୃହକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ଓ ସଂସଦର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ସେ ଦେଶର ଛବିକୁ ମଳିନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 22 ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ କୁଳଭୂଷଣ ଯାଦବଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ଓୱେସି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଣିପୁର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଥିବା ବେଳେ ଶାସକ ଦଳ ନିଜର ସଫଳତା ବଖାଣିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଭିତରେ କାଲି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସାଂସଦ ତଥା ଏଆଇଏମ୍ଆଇଏମ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସି ସମସ୍ତେ ଉଠାଇ ନଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ପାକିସ୍ତାନ ଜେଲରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା କୁଳଭୂଷଣ ଯାଦବଙ୍କ କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଓୱେସି କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ସରକାର ଚାଇନା ଉପରେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। କୁଳଭୂଷଣ ଯାଦବ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ସେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭାରତ ଆଣୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୁଳଭୂଷଣ ଯାଦବଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କତାରରେ ଦୀର୍ଘ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେଲାଣି 8 ଜଣ ନୌସେନା ଅଫିସର ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସଂଖ୍ୟାବହୁଳ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 23 ବଦଳିଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ରୂପରେଖ ନୂଆ ଲୋଗୋ ରଙ୍ଗ ଉନ୍ମୋଚନ କଲା କମ୍ପାନୀ। ନୂଆ ରୂପରେ ଆସିବ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ। ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାର ନୂଆ ଲୋଗୋ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡର ନୂଆ ରୂପରେଖ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହ ଜଡ଼ିତ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଚିହ୍ନ ଆଦି ରହିଛି। ଗୁରୁବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଇଭେଣ୍ଟରେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଏହି ନୂଆ ଲୋଗୋକୁ ଅନାବରଣ କରିଛି। ନୂଆ ଲୋଗୋରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଲାଲ ଏବଂ ଧଳା ରହିଥିବା ବେଳେ ନୂଆ କରି ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନୂଆ ଲୋଗୋକୁ ଦ ଭିଷ୍ଟା ନାମରେ ଜଣାଯିବ। ଏୟାରଲାଇନ୍ ଏହାସହ ବିମାନର ପୁଚ୍ର ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଥିମ୍ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ନୂଆ ଲୋଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାରାଜା ମାସ୍କଟର ଆଧୁନିକ ରୂପ, ବରଂ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ୍ ରହିଛି। ନମ୍ବର 24 ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଯେତିକି ଭୟଙ୍କର, ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ବଡ଼ ଅପମାନ, କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଅପମାନ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୋଧରେ ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିବ ତାହା ବି ସମ ପରିମାଣର ଚିନ୍ତାଜନକ ଏବଂ ଅପମାନ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ପ୍ରଭାବରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଆର୍ ଗୋଭଇ ଏବଂ ଜେବି ପର୍ଦିୱାଲଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ହୃଦବୋଧ କରି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏଫ୍ଆଇଆର୍କୁ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କୋର୍ଟଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଫ୍ଆଇଆର୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ। ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରଭାବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ, ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁ ମାମଲାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 25 ଇକ୍ୱେଡରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା। ଇକ୍ୱେଡରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ରେସ୍ରେ ଥିବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ ଭିଲାଭିକେନ୍ସିଓଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ମିଡିଆ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ଇକ୍ୱେଡରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ପଦ ନିମନ୍ତେ 8 ଜଣ ରେସ୍ରେ ଥିବାବେଳେ 59 ବର୍ଷୀୟ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ ୱିଲାବିସିଏସୋଭି ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 26 ଶୀର୍ଷସ୍ତରୀୟ ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କଲେ ଉତ୍ତର କୋରିଆର କିମ୍। ସେନାର ଶୀର୍ଷସ୍ତରୀୟ ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରି ଉତ୍ତର କୋରିଆର ନେତା କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ଉନ୍ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସମରାଭ୍ୟାସ ବ୍ୟାପକ କରିବା ଲାଗି ସେନାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିବା କଥା ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ KCNA ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମିଲିଟାରୀ କମିଶନର ଏକ ବୈଠକରେ କିମ୍ ଉପରୋକ୍ତ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିବା କଥା ଉକ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ବ୍ୟାପକ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ କିମ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କାରଖାନା ପରିଦର୍ଶନ କରି ଅଧିକ ମିଜାଇଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍, କମାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 27 ଭାରତକୁ ଲଢୁଆ ବିମାନ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କଲା ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରଶାସନ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गस्त समय बाइडेन प्रशासन भारत सह जेट इंजिन टेक्नोलोजी बांटिबा एक ऐतिहासिक चुक्ति स्वाक्षर करथिला। एही क्रम में गुरुवार एक बड़ सूचना सामना को आसीछि। अमेरिकार वैदेशिक विभाग भारत को टेक्नोलोजी हस्तांतर विषय में अमेरिका संसद को सूचना देइछि। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल द्वारा उत्पादित हेबाकु थिबा एलसीए रो मार्क 2 विमान पई एही टेक्नोलोजी भारत को दियाजिबो एवं एहा परे एही आधुनिक ज्ञानकौशल माध्यम GEF414 जेट इंजिन भारत में तैयारी हेबो बोली कहुजाउछि। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार जो बाइडेन प्रशासन समय जुलाई 28 रे अमेरिकीय कांग्रेस को यह अधिसूचना पठाଯାଇଥିଲା। नियम अनुसार 30 दिन पर भारत को टेक्नोलोजी हस्तांतर चुक्ति को अनुमोदन मिलिबो। नंबर 28 जी सोनी मिश्रण को मिलिला एनसीएलटी रो अनुमति। मनोरंजन जगतर दुई बड़ कंपनी मिश्रण को मिलिला अनुमति। गुरुवार जातीय कंपनी आईन ट्रिब्यूनाल रो मुंबई पीठ जी सोनी मिश्रण को अनुमति देइछंती। एसो जी सोनी विलय को नहीं सब आपत्ति को मध्य खारज करिछंती। न्यायिक सदस्य एचबी सुब्बाराव एवं प्रजुक्ति सदस्य मधु सिन्हा खंडपीठ विलय मामला रे निज आदेश सुरक्षित रखिछंती। सेपटे ई खबर पर जी एंटरटेनमेंट रो शेयर रे मध्य द्रुत वृद्धि देखा मिली। सूचना था कि विभिन्न परिचालना एवं आर्थिक ऋणदाता माने एनसीएलटी रे जी सोनी विलय योजना पर आपत्ति उठेइथिले कारण कंपनी आईडीबीआई बैंक इंडसिंड बैंक एवं आईपीआरएस रो बुझामणा करिछि। नंबर 29 कर्नाटक रे महिला सुरक्षा पई गाड़ी रे लागिबो पैनिक बटन। महिला सुरक्षा पई टेक्नोलोजी रे आउ पादे आगेले कर्नाटक सरकार। राज्य रे चलुथिबो समस्त जानवाहन रे लगाजिबो पैनिक बटन। एथिपई 30.74 कोटी टंका आवंटन को अनुमोदन कर जाइछि। एही पांठी गाड़ी रे पैनिक बटन लगेबो सहित गाड़ी ट्रैकिंग व्यवस्था करने को विनियोग हेबो। गाड़ी गुड़िक उद्दिष्ट नियंत्रण कक्ष द्वारा नियंत्रित हेबो। एथिरे यात्री समय बंचिबो सहित महिला सुरक्षा मध्य होई परिबो बोली कर्नाटक आईन मंत्री एचके पाटिल कहिसंती। या द्वारा यात्री को तांकर करेंट लोकेशन रो तथ्य मिलिबो सहित जो माने बस को अपेक्षा करिसंती सेमानकु सहयोग मिलिबो। नंबर 30 तृणमूल स्तर रे हाथ मिलिले वामपंथी और दक्षिणपंथी। दलर समस्त आदर्श नीति नैतिकता को समाधि देइछंती बीजेपी और सीपीएम। ग्राम पंचायत बोर्ड गठन पई एही दुई विपक्ष दल एकाठी होई पश्चिमबंगर तृणमूल कांग्रेस को हरैछंती। बीजेपी और सीपीएम एकाठी होई पश्चिमबंगर अति कमरे 3टी ग्राम पंचायत रे बोर्ड गठन करिछंती। बुधवार पूर्व मेदिनीपुर जिलार महिषादाल रे मिलित भावे बीजेपी और सीपीएम ग्राम पंचायत बोर्ड गठन करिछंती। एठारे मोट 18 आसनरु सीपीएम 2टी जीतिथिबा बेले बीजेपी और टीएमसी प्रत्येक 8टी सीट जीतिछंती। बीजेपी रो सुब्रा पंडा और सीपीएम रो परेश पाणिग्राही यथाक्रमे बोर्ड रो प्रधान और उपप्रधान निर्वाचित होइछंती। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।